Hmm. Tapos to. Sabihin mo nga kung ano to. Ano ba to? Airplane. Airplane. Ito. Apple. Apple. No, katulad lang to ng apple, pero bunso, cherry yan. Cherry. Cherry. Apple. Cherry apple. O, di sige. Ano to? Duck. Ito. Donut. Donut. Ito. Balloon. Balloon. Ito. Ice cream. Ice cream. Mami to. Caramel. Ice cream. Caramel. Ito ba? Vivi to. Kay Zoe yun. Tapos ito. Tapos to. Ano to? Ball. No, Donut. No, cookies. Cookies. Cookies yan Cookies. Ball. Hindi yan cookies na ball. Flour yan na cookies. Ito. Ball. Ball. Ang daming ball, no? Mami to. Ano yan? To. Soccer ball. Soccer ball? Pan-soccer yan sinisipa. Ito, ano to? Ano yan? Flower. Flower. Ito. Shotgun! Wala yun, gusto. Wala na. Sa Shopee yun, sa Shopee. Tapos ito. Ayos na ayos. Ano to? Ano yan? Candice, Vivi. Barbie. Barbie, Vivi. Barbie ni Wiwi. Tapos ano to? Ano to? Ano yan? Fish. Fish. Tuna. Fish tuna. Fish lang. Fish. Ito. Fish mask. Pang Christmas. Gift ang tawag dyan, bunso. Gift. Gift me. Gift. Gift me. Gift. Gift. Hindi jeepney. Gift. Pang Christmas nga yan. Tapos ito. Fish mask. Anong tawag dyan? Uan. Toys. Laruan. Very good. Ito. Ano to? Guitar. Guitar. Tapos yun ito. Tapos ito. Dragonfly. No, hindi yan dragonfly, yan ay butterfly. Magkaiba yun. Ito, ano to? Duck. No, yan duck. Sisiu. Sisiw. Alam mo pala eh. Ito. Ito, ano to? Ito, Ballpen. pencil. Pencil. Pwedeng ballpen, pwedeng pencil. Ito, ano yan? Ang fish. Hindi yan fish, coral. Coral. Ito, ano to? Fish mask. Pang Christmas. Christmas ball. Christmas ball. Opo, Christmas ball. Ito, Apatos. sapatos sa English ay shoes. Shoes. Ang dumi. Madumi. Magsusuot ka niyang shoes pagpasok? Hindi. Ano susuotin mo? Anong susuotin mo? Ang pipin. Hindi pwedeng pepin. Kailangan ganito ang shoes mo pag pumasok ka. Ganyan. Opo. Ganyan ang shoes mo. Pag pumasok ka. Opo. Ganyan ang shoes mo. Galing man, Totoy. Tapos to.